slušatelji, moja radiostanica Kutnjak priredila je za vas naše muzikaše, habeke, za vaše i moje zadovoljstvo. Želimo vam dobar prijem uz dobru kapljicu domaćega vinčeka. Sunce sreće se skrilo iza tamnih oblaka, nikada više zasjati neće cvijete moj mileni, nikada više zasjati neće cvijete moj mileni. Skrilo iza tamnih oblaka, zašto me ne ljubiš sa onim žarom, ko što si mene htjela? Zašto me ne ljubiš sa onim žarom, ko što si mene kada? Dragi slušalci, dobar dan. Ovdje je radio stanica Cerija na srednjem valu u 249 metara i 1204 kHz. Započinjemo naš današnji program. Želimo vam dobar prijem i ugodnu zabavu. Dragi slušalci, javljamo se prvi puta sa malo boljom kvalitetom i snagom, zahvaljujući našem upornom istraživačkom radu. Naš studio je u mogućnosti da svakog dana imitira program sve jače i jače, kao i kvalitetnije. Dragi slušalci, mi ćemo i nadalje raditi na usavršavanju našeg studija. Ja sam bio jako zainteresiran za to kako to, na primjer, jedan radio aparat može svirati i šta je to u njemu i to. Onda sam ja, baš zbog toga što sam bio jako zainteresiran za to, počeo sam se onda baviti s tim i to mi je svakog dana sve više postao neki hobi, kojeg, na primjer, sad danas ne bi mogao živjeti bez tog hobija. Tako imam, recimo, jaki hobi za to. Ja ne bi dao ovo za nikakve pare, pa niti za ništa na svijetu. Ovo stvar, tu radio stanicu, jer ja imam toliko osjećanja prema tome. Ja sam željan toga i ja sam zadovoljan kad ljudi mogu čuti preko ovoga brda i još dalje mene. Ovdje radio stanica Đuro. Ja sam stigel ovdje u svoju radio stanicu jer imam na srcu tešku ranicu. Moram dobar biti, sam svoje glave sve zvoditi i pred mikrofon iti, sve mora dobro iziti jer ja moram sve na pamet govoriti. Ja se ne trebam nigdje ništa učiti, to samo mora kaj poloju iti. Držim vice, ima svaku vrstne žice. Od Zagreba grada do moje radio stanice sada žica ne može postojati. Ja se neću nikoga bojati. Sada će nas susjed Ignat za radiostanicu Kučan i slušalce radiostanice Kučan otpevati nešto iz svog repertoara. Izvolite. Sutra da mir, tek pjesma tvoja, umorno šapće molitvu, večernji zvonovi
Posjednici privatnih divljih radiostanica u stvari vrše štetnu djelatnost jer rade neorganizirano i nekontrolirano, a čim neka osoba može preko svoje radiostanice emitirati sve što želi, onda to može biti i opasno u određenim momentima. Osim toga, sve divlje radiostanice smetaju radu domaćim i stranim radiostanicama koje normalno emitiraju svoj službeni program. Dragi slušalci, lokalna radiostanica Donje Ladanje nastavlja svoj program našom redovitom emisijom Wir sprechen Sie Deutsch za naše ljude koje namjeravaju otići na rad u Njemačku. Bitte eine Suppe und Brot. To znači molim jednu juhu i kruh. Bitte eine Wurst. To znači molim jedne kobasice. Bitte eine Bier. To znači molim jedno pivo. A sada nastavljamo s govornim dijelom njemačkog jezika iz naše prošle emisije. Was kaufte Lotte? Dienstag und Mittwoch sind Vorarbeit. Heute ist schon Donnerstag. Noch Freitag und Samstag und die Schüler machen den Ausflug. Radio stanica Štiv. Štiv daje svoj redoviti pregled politike, privrede i kulture. Zadnje vrijeme, upravo dragi slušatelji, mi smo nekakav ti frapirani s tim raznim dogodovštinama kaj se v svijetu se događa. Prvo broj 1, rat v Indokini, drugo rat na Bliskom istoku, posjet predsjednika Sjedinjenih država našoj zemlji. Svi se moraju, kako se veli, svoje državljane zvati, a svaki se ktiti navrati, jer Tito mora sretan biti po svud hoditi, svakemu prijateljstvu biti. I tako je moglo iz Amerike pismo iti da ide i predsjednik Nixon, drugo titi da se mora u Beogradu ziti i Kumrovec su morali iti, lepoga Eldomaša piti, za stolom biti, zdravice piti, a ja nisam mogao poleg biti sretni, ni može biti, zato sve skupa lepo pozdravljam i ovo završavam. A sad da se osvrnemo malo i na domaće probleme, a to je zaposlenje naših ljudi pri nama, tu u našoj zemlji, a i van nje. Svi moramo zajedno na poslu biti, svoje činiti i svoje ćemo dobiti. Plaća se mora povisiti, plaća mora dobra biti i dobro dati, mi moramo doma na poslu stati, a ne mehančari se zvati, ja ću tam pare brati, na auto se pelati, mehančar moram biti, na svojem se voziti, malo se napiti, stenu otiti, glavu razbiti, onda mu nevredno Njemačku iti, bolje doma ostati, bar se mora živ zvati, živ ili drugovi. Kaj sam još štel reći? To je prilično težak položaj našega seljaka. A mi se moramo radnici zvati, svaki svoju komandu znati, a ne se drugomu zafrkavati dati. To se odmah znalo da svi hoću drugovi biti, a mi hoćemo tako govoriti, da svaki mora svoje gazda biti, a ne da dirigiraju svi koji nas gledaju, da svoju komandu nad nama držiju. Sve o svemu, njihova djelatnost je štetna, društveno, politički, moralno i materijalno. Dragi slušatelji, još bih htjel neke reći ovoga puta, kad smo već rekli da bude to udrobljeno koje čega, o seljaku i kulturi. Mi na selu razonode, kulturne ili nekakvoga posebnoga uzdizanja nemamo. Te želi ženu, nemaš koment, gledaš kao cuci, od tebe čovjek nikada nema mira, ni doma, ni u Gorica, ni na drumu. Ajde Mila, hajde. Kome kove kleti, Škomi, ti tola je, bodo ljudi počeli obloke otpirati, ne bom znala kam bi od srama gledila. Hej vi tamo, zaustavite krave. Jer sam ti rekla nek škomiš. A što je to? Milicajic, jer si se tak napil kad ni čovjeka ne poznaš. Stavi krave. Hej,
Oha! Zašto nemate svjetlo na kolima? Svetlo? A kako svetlo? Noću kola moraju biti osvjetljena. Odnaprijed treba imati bijelo svjetlo, a od traga crveno. Jedno i drugo treba postaviti s lijeve strane kola. A gdje vam je registarska tablica? A kaj je to? Registarska tablica? Zato nikdam nisam ni čula. Eli to mora biti, a kaj je to? Oznaka čija su kola. Ovdje treba biti s lijeve strane. Pak se mi u selu svi dobro poznamo i kaj će nam tablica? Mene cura moli da spavamo goli, a ja neću, bojim se umreću. O jebem ti takvu sreću, kad ja više fučkat neću, tako pa tako, alaj biti. Ovdje je radio stanica Lopatinec. Dragi slušalci, uključujemo se u direktan prijenos iz koncertne dvorane naše škole, odakle vršimo prijenos koncerta Tamburaškog orkestra škole. Dirigent Novosel Ivan. Dobar večer, Mario. Malo sam zakasnio. Nemoj se ljutiti. Šta je? Šta šutiš? Čekam te već više od 15 minuta. Šta misliš, da sam ja lutka s kojom se možeš poigravati? Nepravedna si prema meni. Zakasnio sam jer sam bio na partijskom sastanku. Otkad si ti, Darko, partijac? Od danas, od malo prije. Upravo dolazim sa sastanka mjesne organizacije Saveza komunista. Primili su me za člana. Oh, Bože. Šta je? Zar te to ne veseli? Ni najmanje. A ja se vidiš time ponosim. Mogu li čuti razlog tvog negodovanja? Ti dobro znaš mog tatu. Kad to čuje, više mi neće dozvoliti da s tobom hodam. Ne vidim prepreke našoj vezi. Ja tatu znam u dušu. Moramo nastojati da ga ubijedimo da nije u pravu. Pravi komunisti su dobri ljudi. Oni koji ne valjaju prije ili kasnije će morati otpasti. Sve u svemu, njihova djelatnost je štetna kako politički, društveno, moralno i materijalno. Za efikasno suzbijanje rada divljih radiostanica neophodna je suradnja između SUP-a te svih društveno-političkih organizacija i ustanova. Moja radiostanica više ne radi. Od nedelje. Od nedjelju tu radiostanicu su mi oduzeli već po 6. puta. Ja ne znam koga to može smetati, zašto ja govorim iz svoje kuće, pa zašto se moj glas ne bi čuo i dalje, a ne samo u kući. Ja ću i dalje nastaviti sa time jer imam veliki hobi i veliku želju za to. I ne mogu mi uzeti ono što znam, recimo pamet mi ne mogu uzeti jer se s tim bavim i znam o tome. Pozdravljam vas iz jednoga maloga mjesta, to nam reke s kojega, sad nije važno, ali prav je reke župnik pišta da je čovjek sve to ništa, kad životu bit će konac, trpat će te vrak u lonac, u loncu vrak će da te kuha, da bo s tebe vragom juha, amen. Evo sada ja opet nastavljam svoje programe. Držim vice, prazne su mesnice, treba špekat, narod čeka, narod je živ, nije kriv.